Alhamdulillah kita lanjutkan majelis kitab Ma'alim fi Thariqi Thalabil Ilmi karya Syekh Sadahan hafizahullah taala. Di pembahasan lanjutan setelah selesai kemarin pembahasan muawwiq dari muawwiqat an thalabil ilmi, penghalang-penghalang dari belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. أما بعد فنبتدئ اليوم إن شاء الله قراءة باب ثاني من آداب طلب العلم. انتهينا بالأمس من معوقات وما يلحق بها من مباحث من آداب طلب العلم. قال المؤلف حفظه الله ونفعنا بعلمه: إن طالب العلم بحاجة إلى آداب يتخلق بها، بحاجة إلى أن يقتفي أثر السلف الصالح في تحصيلهم للعلم وفي أدبهم مع ذلك العلم المحصل، وهو بحاجة إلى معرفة كيف كانوا يسهرون الليالي ويتركون لذة الفراش في سبيل التحصيل الذي يسعى إليه طالب العلم في حله وترحاله مع أشياخه ومع أقرانه ومع طلابه. وهذا المبحث متشعب لأن العلم بحر واسع لا ساحل له. طالب العلم لابد أن يتحلى بآداب، بأخلاق. هذه الآداب تكون مع شيوخه، تكون مع أقرانه زملائه، تكون مع طلابه، تكون مع عوام الناس، تكون مع أهله. في كل أموره لا بد أن يتأدب بآداب. قال: وليس النقص في الكتب، وليس النقص كتب، فكثيرا منا يملك عشرات بل مئات الكتب وليس النقص في الأوقات، فعند بعضنا أو عند أكثرنا أوقات كثيرة. Kata beliau, kita memuji Allah dengan sebenar-benar pujian. Pada hari ini kita mulai dari bab baru setelah kemarin selesai dari bab penghalang belajar, yaitu bab dari adab penuntut ilmu. Sungguh penuntut ilmu sangat butuh kepada adab yang dia berakhlak dengannya. Dia sangat butuh untuk mencontoh asar daripada dari para salafus soleh dalam mendapatkan ilmu. Mereka dalam hal tersebut, dalam adab mereka bersama ilmu yang dia dapatkan. Dan butuh untuk mengetahui bagaimana mereka menghidupkan malamnya. Bagaimana mereka meninggalkan kenikmatan tempat tidur dalam jalan untuk mendapatkan ilmu yang seorang penuntut ilmu berusaha untuk mendapatkannya ketika dia tinggal dan ketika dia melakukan rihlah, perjalanan menuntut ilmu bersama guru-gurunya, ada bersama teman-temannya, ada bersama murid-muridnya. Penuntut ilmu, kata Syekh tadi, butuh untuk mempelajari adab yang dia berhias dengannya. Bahkan adab bersama dirinya, adab bersama orang-orang awam dari kalangan manusia. Pembahasan ini adalah pembahasan yang banyak cabangnya, karena ilmu itu adalah lautan yang sangat luas, yang tidak ada tepinya. Dan kekurangan bukan pada kitab. Kebanyakan dari kita memiliki puluhan dari kitab, bahkan ratusan kitab. Kekurangan bukan pada waktu. Sebagian dari kita, bahkan kebanyakan dari kita memiliki waktu yang banyak. Memiliki waktu yang banyak. قال: ولكن العلم نور يقذفه الله في القلب. مر معنا أثر الإمام الذهبي بذلك. ولكن العلم نور يقذفه الله في القلب، وليس بكثرة القراءة فحسب،
ولا بكثرة اقتناء الكتب فحسب. هذه وسائل: قراءة، اقتناء الكتب، حضور حلقات، هذه كلها وسائل لطلب العلم. والعلم نور يقذفه الله في قلب العبد. قال: فهذا إمام الحرمين. إمام الحرمين هذا لقب مشهور لأبي المعالي الجويني، علماء القرن الخامس، توفى سنة 78 و400 للهجرة. قال: فهذا إمام الحرمين يحكي عن بعض الشافعية: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منه. ما من شافعي مذهبه شافعي إلا وللشافعي عليه منه، هو صاحب المذهب رحمه الله. قال: إلا أبا بكر البيهقي، ومن أئمة الشافعية، فإن له المنة على الشافعي. لماذا؟ لتصانيفه في نصرة مذهبه. إذن أي شخص اقتفى هذا الأثر، هذا المذهب، وتعلم الفقه على مذهب الإمام الشافعي، فالشافعي له على هذا الشخص منه، إلا أحد هؤلاء وهو الإمام البيهقي. الأمر عكس. لماذا؟ مع أنه شافعي، البيهقي شافعي، لماذا؟ لأنه صنف في هذا المذهب كتبا، وجمع مذهب الإمام وعلم الإمام الشافعي في هذه الكتب. سيأتي الآن شرح ذلك. قال: هذا الإمام الفحل أبو بكر البيهقي الذي ألف أكبر كتاب في الأحكام بالأسانيد، وهو كتاب السنن الكبرى، كان يعوزه أي ينقصه بعض المراجع التي تتوفر الآن غالبا عند أي طالب علم. إذا مع تأليف هذا الكتاب العظيم وهو كتاب السنن الكبرى، كان يفتقر إلى كتب ومراجع تتسنى لكثير من طلاب عصرنا. قال: فسنن ابن ماجه والنسائي وجامع الترمذي لم تكن متوفرة لديه. تسمع هذه الأسماء: سنن ابن ماجه وسنن النسائي وجامع الترمذي، هذه لم تكن موجودة عند الإمام البيهقي الذي ألف كتاب السنن الكبرى. قال: ولم يكن ذلك مما يعوقه عن الطلب والتحصيل. إذن فطلب العلم يحتاج بادئ ذي بدء إلى إخلاص القصد، وهذه أول الآداب التي لا بد أن يتحلى بها الطالب. مر معنا أن من المعوقات فساد النية، فمن الآداب والأخلاق التي لا بد أن يتحلى بها أن يخلص قصده في طلبه للعلم، يخلصه لله عز وجل. ويحتاج إلى بذل الجهد البدني والوقتي والنفسي، الهمة والمالي أحيانا. فإذا جمع الله للعبد بين إخلاص النية وبين بذل الأسباب، يسر له ما كان عسيرا، يسر له ما كان عسيرا. Kata beliau, akan tetapi ilmu itu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam hati seorang. Ilmu itu bukan dengan banyaknya membaca saja, bukan dengan banyaknya mengoleksi kitab saja. Ini Imam Al-Haramain. Ini laqab untuk Abul Ma'ali Imam Al-Juwaini rahimahullah, Imam Qarn kelima. Beliau menceritakan tentang sebagian ulama Syafi'iyah. Beliau berkata, tidak ada seorang ulama Syafi'i pun kecuali Imam Syafi'i rahimahullah punya kebaikan, punya jasa atasnya. Ketika ada orang yang mengikuti madhab Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i punya jasa terhadapnya. Kecuali Abu Bakar Al-Baihaqi, maka sungguh dia sebaliknya, dialah yang punya jasa terhadap Imam Syafi'i. Dialah yang punya jasa terhadap Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena karangannya yang banyak dalam menolong madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Imam ini
Imam Al-Fahl Abu Bakar Al-Baihaqi, dia telah mengarang kitab yang paling besar dalam hukum dengan sanad, yaitu kitab As-Sunan Al-Kubra, karangannya Imam Al-Baihaqi. Iya. Yang mana dia adalah kitab yang ditulis sebagian maraji, sebagian rujukan sekarang ini, waktu belum menulis tidak ada. Dia tidak miliki. Beliau tidak punya Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai, Jami' Tirmidzi, tidak ada di sisinya waktu menulisnya. Tapi bersamaan dengan itu beliau bisa mengumpulkan, ya, kitab yang sangat besar. Tidak ada waktu itu buku-buku pendukungnya yang bisa dia mengumpulkan banyak hadis. Tapi walam yakun dzalika mimma ya'uwiqu hanit talab wa tahsil. Tapi hal itu tidak menjadi penghalangnya dari belajar dan mendapatkan ilmu. Kurangnya kitab tidak menjadikan dia terhalangi dari belajar dan mendapatkan ilmu. Kalau begitu kata beliau, penuntut ilmu butuh untuk kepada yang paling awal dari perkaranya, yaitu ikhlas niatnya. Dia butuh kepada perkara yang paling pertama yang harus dia munculkan dalam dirinya. Ikhlas al-qasdi. Mengikhlaskan maksudnya, tujuannya. Setelah itu dia butuh kepada badlil juhdi al-badani. Mengerahkan seluruh kemampuan dari badannya, waktunya, jiwanya, hartanya terkadang. Terkadang hartanya. Yang paling pokok dia kerahkan seluruh kemampuan berupa badannya, waktunya, jiwanya, dan hartanya terkadang. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan untuk seorang hamba antara ikhlas niat dan dia menempuh sebab, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuknya apa yang tadinya susah. Allah akan mudahkan baginya yang tadinya sulit. ما شاء الله. الفائدة من هذه القصة، قصة الإمام أبي بكر البيهقي صاحب كتاب السنن الكبرى، هو الكلام المتقدم، هو قوله: العلم نور يقذفه الله في القلب، ليس بكثرة الكتب فحسب ولا باقتناء الكتب فحسب. الإمام البيهقي لم تتيسر له كتب مشهورة في زماننا، متيسرة لكثير من الطلاب، ومع ذلك حصل من العلم ما حصل. كيف ذلك؟ العلم نور يقذفه الله في القلب، عليك أن تخلص النية وأن تبذل الأسباب، والله عز وجل أكرم الأكرمين. Faedah dari kisah ini disebutkan, itu beliau ingin menegaskan bahwa ilmu itu bukan dengan banyaknya kitab. Tapi ini ilmu ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, bukan dengan banyaknya kitab. Maka wajib bagimu untuk mengikhlaskan niat dan mengerahkan menempuh sebab. قال حفظه الله: على الإنسان إن لم يكن عنده علم في مكانه، إن لم يكن عنده علم في مكانه، لا يتيسر له حضور حلقات ولا يتوافر في بلده شيوخ ومعلمون. قال: وعلى الإنسان إن لم يكن عنده علم في مكانه أن يرحل لطلب العلم، عليه أن يرحل لطلب العلم. ولهذا جاء في الحديث الذي حسنه بعضهم: يأتيكم شباب يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فاستوصوا بهم خيرا فإنهم وصية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك كان يقول أبو سعيد إذا رأى طلاب العلم: مرحبا بوصية رسول الله. هذا على تصحيح الحديث. قال: فالذين يرحلون لطلب العلم قد أحيوا معلما وأثرا من آثار السلف التي هجرها الكثير وزهد فيها كثير. إذن من عمل بهذا فقد أحيا معلما سلفيا، أثرا سلفيا. مر بنا
قصة جابر رضي الله عنه في رحلته إلى عبد الله بن أنيس، رحلة طلب الحديث، وهكذا ذكر أبي زرعة وشعبة وغيرهم ممن رحل إلى طلب الحديث. فمن عمل بهذا فقد اقتفى هذه الآثار السلفية وأحيا هذا الأمر. قال: ويقال لهم: إنكم بفعلكم هذا قد شحذتم همة غيركم، قد شحذتم همة غيركم، ومن دل على خير كان له مثل أجر فاعله، ورب أجر يجري على صاحبه دون أن يعرف السبب في جريان الأجر عليه. Kata beliau, maka wajib bagi seorang jika tidak ada di sisinya ilmu di tempatnya, di daerah dia tidak ada ilmu, wajib dia untuk melakukan rihlah, melakukan perjalanan untuk belajar, harus keluar dari daerahnya. Oleh karena itu datang dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, ya'tikum syababun yatlubunal ilma. Datang kepada kalian seorang anak muda yang ingin mencari ilmu. Fa idza ra'aitumuhum, jika kalian melihat mereka, fastausu bihim khaira, maka nasihatkan mereka dengan kebaikan. Karena mereka adalah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di atas sahihnya hadis ini berkata Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, kalau ada orang yang datang belajar kepadanya, beliau berkata, marhaban biwasiyati Rasulillah. Selamat datang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang melakukan rihlah untuk belajar, sungguh mereka telah menghidupkan, ya, mereka telah menghidupkan ma'laman wa atharon min atharis salaf. Mereka telah menghidupkan rambu-rambu atau asar, ya, dari asarnya para salaf yang ditinggalkan oleh banyak orang. Ya, orang yang melakukan rihlah dalam belajar, pergi belajar, mereka menghidupkan asar dari salaf yang telah ditinggalkan oleh banyak orang. Wa zahada fiha katsir, dan telah ditentang oleh banyak orang. Dikatakan kepada mereka, innakum bi fi'likum hada, sungguh kalian dengan perbuatan kalian ini, yaitu melakukan rihlah perjalanan untuk belajar ke negeri lain, ke daerah lain, dengan apa yang kalian lakukan ini, qad syahadtum himmata ghairikum, sungguh kalian telah membakar semangat selain kalian. Kalian telah menyemangati orang lain dengan melakukan itu. Dan siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang melakukannya. Karena kadang satu pahala mengalir ke seorang tanpa dia tahu sebabnya, dari mana itu pahala dia dapatkan. Ternyata dia pernah melakukan keluar dari daerahnya untuk belajar, orang lain dari daerahnya juga mencontoh dia untuk keluar. قال حفظه الله: ومن أثر السمت على طالب العلم أن ترى رجلا خامل الذكر غير معروف بين الناس، لكن الكلام الذي يقول والسمت الذي يكتسبه يحدث في نفس السامع والناظر آثارا قد لا تحدثها قراءة 1000 كتاب. معنى ذلك أن الناس يتأثرون بأخلاق الشخص، يتأثرون بهديه وسمته وأدبه، يتأثرون بذلك دون أن يتكلم. إذا رأوا امتثالك للعلم تأثروا بك أكثر من خطبك وكلامك. Kata beliau, min atharis samti, termasuk athar secara perbuatan, bukan secara ucapan. Athar secara perbuatan, contoh berupa tindakan. Contoh berupa tindakan. Atas penuntut ilmu, ketika kamu melihat seorang yang tidak dikenal, seorang yang tidak dikenal di tengah manusia, akan tetapi
pembicaraan yang dia katakan, wasamtu dan akhlak yang dia nampakkan, itu memberikan pengaruh pada diri pendengar. Memberikan pengaruh pada diri pendengar. Dan orang yang melihat athar tersebut, itu kadang tidak muncul hal itu dengan membaca 1000 kitab. Ini pentingnya maksudnya berguru. Kita pergi, ya, duduk di hadapan guru. Karena kadang kita membaca banyak kitab, 1000 kitab, alfu kitabin kita baca, kita tidak dapatkan dengan melihat dari adab. Maknanya kata beliau bahwa orang-orang itu berpengaruh dengan tingkah laku kita. Orang-orang itu lebih berpengaruh dengan tingkah laku kita, dengan perbuatan kita, daripada ucapan khutbah yang antum sampaikan. قال ولقد ذكر الذهبي في السير أنه كان يجتمع في مجلس الإمام أحمد 5000 أو يزيدون. 5000 أو يزيدون، هؤلاء يحضرون مجلس الإمام أحمد رحمه الله. قال نحو 500 يكتبون. إذا من هؤلاء 5000 500 فقط هؤلاء الذين جاءوا ليش؟ لطلب الحديث، لكتابة الحديث. والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. إذا كم الباقي؟ باقي 4500. 4500 بمعنى أنهم الخمس فقط يأتون لكتابة الحديث، والباقون يتعلمون منه، بل نصف الخمس نعم، يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. إذن الغالب من حلقة الإمام أحمد ينظرون في أخلاقه، في أدبه، في هديه، في سيره. هذا هو مقصدهم من حضور هذا المجلس. ونصف الخمس هؤلاء يكتبون الحديث. Sungguh kata beliau telah disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab As-Siyar, Syiar Alam Nubala, bahasanya berkumpul di majelis Imam Ahmad dalam satu majelis itu 5,000. Yang hadir di majelis Imam Ahmad itu 5.000 orang. Ya, 5.000 orang. Au yazidun, atau lebih dari itu. Atau lebih dari 5.000 orang. Tapi perhatikan, ada sekitar 500 yaktubun. Sekitar 500 orang yang menulis hadis. Jadi dari 5.000 itu hanya 500 yang menulis. Ya, berarti ada 4.500 hanya melihat. Ya, hanya melihat, duduk. Sisanya yata'allamuna minhu husnul adab. Sisanya tadi itu 405, ya, 4.500 itu hanya melihat bagaimana adabnya Imam Ahmad wasam dan bagaimana perbuatannya. Ya, lebih banyak yang melihat adabnya daripada yang menulis. وليس معنى هذا أنهم يزهدون عن كتابة الحديث وتلقيه، لا، إنما يقدمون الأدب على الكتابة. يقول حاجتنا إلى الأدب أولا، نتعلم من آداب الشيخ ومن سمته، ثم إن شاء الله نكتب بعد ذلك. Bukan maknanya ini mereka tidak mau menulis hadis, tapi ada yang mereka lebih dahulukan. Mereka lebih dahulukan dulu mempelajari adabnya gurunya, bagaimana gurunya bertingkah laku, berbuat, baru setelah itu mereka akan menulis hadis. وهذا أبو بكر ابن المطوعي يقول اختلفت إلى أبي عبد الله 12 سنة. اختلفت معناه تكرر مجيء، ترددت في المجيء مرة ثم مرة ثم مرة ثم مرة خلال 12 سنة. هذا العمر 12 سنة. قال وهو يقرأ المسند على أولاده، فما كتبت عنه حديثا واحدا. خلال هذه المدة كلها لم يكتب عنه حديثا واحدا. لماذا؟ قال إنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاقه.
كان القصد خلال هذه المدة الطويلة من العمر أن ننظر في أخلاق الإمام أحمد، في هديه، في سمته، حتى أقتفي هذا الخير. Kata beliau berikutnya ini seorang yang bernama Abu Bakar Ibn Matwa'i rahimahullah, beliau berkata, "Ikhtalaftu ila Abi Abdillah." Saya selalu datang. Ikhtalaf artinya bukan berselisih tapi sering datang. Saya sering datang kepada Abu Abdillah. Itu dia datang, sering datang sepanjang waktu 12 tahun. Di 12 tahun ini selalu dia bolak-balik datang kepada Abu Abdillah. Dia membaca musnad kepada anak-anaknya, mengajarkan musnad kepada anak-anaknya. Maka dari 12 tahun itu saya tidak pernah menulis satu hadis pun. 12 tahun dari umurnya. Dia selalu datang kepada seorang guru, Abu Abdillah, yang mengajarkan musnad kepada anak-anaknya, dan dia tidak menulis satu hadis pun. Apa yang dia maksudkan, apa yang dia lakukan, sungguh dia hanya melihat kepada hadis, caranya mendidik, dan kepada akhlaknya. 12 tahun. مثل هذه الآثار تبين أهمية الآداب، أهمية الآداب لطالب العلم. لابد أن يظهر أثر العلم في أخلاقك، لابد أن يظهر أثر العلم في آدابك، في ليلك، في نهارك، في كلامك، في مشيك، في جميع أمورك. Asar yang seperti ini menunjukkan kepada kita, menampakkan kepada kita pentingnya itu adab. Seorang yang belajar harus nampak adab dalam dirinya, dalam kehidupan sehari-harinya. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الإمام الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. هذا في تفسير قوله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين. يقول معنى ذلك هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. قال السدحان حفظه الله: يعلمهم بفعله وبقوله وتصرفاته، وطالب العلم ينبغي أن يكون قدوة في جميع شؤونه، فلا يتكلم ولا يتصرف إلا على هدى وعلى نور. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Al-Imam Ar-Rabbani, seorang imam yang sejati, seorang pengajar yang sebenarnya, dia adalah orang yang mengajarkan manusia mulai dari ilmu kecil sebelum ilmu-ilmu besar. Ini beliau sebutkan ketika menyebutkan tafsir ayat, walakin kunu rabbaniyin. Akan tapi jadilah kalian orang yang rabbani, pendidik yang sejati. Kata Ibn Abbas, apa maksudnya pendidik itu yang sejati? Yaitu yang mengajarkan ilmu kecil sebelum ilmu yang besar. Yang mengajarkan dasar-dasar ilmu sebelum ilmu-ilmu yang tinggi. Yaitu kata Syekh Sadhan hafizahullah ta'ala, yu'allimuhum bifi'lih. Yaitu mengajarkan murid-muridnya dengan perbuatannya. Wa biqaulih, dengan ucapannya. Wa tasarrufatih, dan dengan tindakan-tindakannya. Ini nampak. Ia pengajarannya dengan perbuatannya, ucapannya, dan tindakannya. Penuntut ilmu sepantasnya dia adalah menjadi contoh dalam seluruh keadaannya. Dia harus menjadi contoh dalam seluruh keadaannya. Dia tidak berbicara, tidak bertindak kecuali di atas petunjuk dan di atas cahaya. قال حفظه الله: ولذا فنحن ولله الحمد والمنة نعيش وقتا قد تيسرت فيه وسائل كثيرة تعين طالب العلم على طلبه وتحصيله بيسر وسهولة. مر معنا أنه قال في مبحث المعوقات: كانوا يقولون العلم يؤتى ولا يأتي، وحق لنا في زمان أن نقول العلم يأتي ويؤتى. العلم
يأتي، يسر الله من الأسباب والوسائل ما لم يكن في الزمن الغابر. قال فالإنسان منا يستطيع مثلا أن يخرج حديثا من 100 كتاب في خلال دقائق معدودة، وذلك فضل من الله عز وجل، ثم بسبب الفهارس المتنوعة، الفهارس التي تقرب المراجع. هذا في زمنه. وظهر أيضا في زمنه المكاتب الشاملة، هذه المكاتب الشاملة الإلكترونية التي في الحاسوب بضغطة زر تبحث في مئات الكتب وربما آلاف. هذه من الوسائل التي يسرها الله عز وجل في زماننا، لم تكن في تلك الأزمنة. يقول لكن يا ترى أقدرنا هذه النعمة وأدركنا هذا الفضل الذي أحاط بنا؟ يعني هل عرفنا أن هذه نعمة عظيمة فشكرنا الله عز وجل عليها وحافظنا عليها وانتفعنا بها؟ Kata beliau, oleh karena ini kita alhamdulillah segala pujian hanya untuk Allah. Kita hidup di waktu yang dimudahkan seluruh sebab dan banyak kebaikan yang bisa membantu penuntut ilmu untuk belajar dan mendapatkan ilmu dengan mudah. Salah seorang dari kita misalnya mampu untuk mentakhrij sebuah hadits dari 100 kitab. Dia mampu memeriksa satu hadits, dia bisa dapatkan dari 100 kitab. Hanya dalam hitungan menit tertentu. Demikian itu merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, karena sebabnya adalah adanya fihris hadis yang beraneka ragam. Kemudian juga di waktu kita ini, di waktu beliau ada fihris. Di waktu kita sekarang ini, kita dimudahkan maktabah syamilah yang ada di laptop. Kita hanya mengetik satu kalimat, akan keluar dari puluhan kitab, ratusan kitab, bahkan ribuan kitab, kata beliau. Ini tentunya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah ada yang mengukur ini nikmat? Apakah ada dari kita yang menyadari keutamaan ini yang telah meliputinya dan mengelilinginya? Supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan ini. العاقل يتدبر وينظر في هذه النعم التي ربما تسلب منا. إذن فنحن لا تنقصنا مراجع ولا ينقصنا مشايخ ولا تنقصنا أوقات، كل هذا متيسر ومتوفر بحمد الله، لكن نحتاج إلى تقوى ونحتاج إلى بذل ما نستطيع من الجهد حتى نجني ثمار الغرس. Kata beliau, seorang yang berakal, dia harus mentadaburi, memperhatikan nikmat ini yang kadang akan diambil dari kita. Karena kadang kita melihat kalau begitu kita tidak kurang maroji'nya, tidak kurang sumber untuk mencari ilmu. Masyayikh, para pengajar juga tidak kurang dari kita. Waktu juga tidak kurang dari kita. Semua ini dimudahkan, ada dengan segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita butuh saja bertakwa kepada Allah. Kita butuh untuk mengerahkan apa yang kita mampu berupa kesungguh-sungguhan, supaya kita bisa najni, memanen thimar al-ghars, supaya kita bisa memanen buah dari yang telah ditanam oleh orang sebelum kita. حلقات العلم هذه الحلقات التي تنتشر في بلادنا ولله الحمد يرعاها ثلة ممن نحسبهم والله حسيبهم من أهل العلم الصادقين، وعلى رأسهم مشايخنا الكرام.
هذه الحلقات وهؤلاء المشايخ سيأتي يوم نندم على أن فرطنا في حضور دروسهم. أذكر هذا بعد أن سطر أسلافنا عبارات تنبئ عن حسرة وندامة على تفريطهم في مشايخ عاصروهم لكن لم يروا عنهم ولم يأخذوا عنهم. ولقد ذيل الخطيب البغدادي رحمه الله كتابه الرحلة بذكر من رحل إلى شيخ يبتغي علو إسناده فمات قبل ظفر الطالب منه ببلوغ مراده. هذا باب ذكر فيه أمثلة الخطيب البغدادي عن طلاب للعلم رحلوا لطلب أسانيد عالية، لكن المشايخ الذين قصدهم ماتوا وما زال الطلاب في الطريق، ما زالوا في الطريق لم يدركوا هؤلاء المشايخ. Pembahasan berikutnya adalah halaqah ilmu. Halaqah ini yang tersebar di negeri kita. Alhamdulillah. Dia jaga dan dipelihara serta dididik oleh banyak yang kita menyangka mereka dan Allah lah yang memberikan rekomendasi terhadap mereka. Mereka merupakan ahlul ilmi shodiqin. Orang-orang yang memiliki ilmu yang jujur. Iya. Dan ala ra'sihim masyayikhina al-kiram. Yang menjadi pimpinan mereka adalah masyayikh kita yang mulia. Halaqah ini yaitu dan masyayikh ini, para guru ini akan datang nanti suatu hari kita akan menyesal karena kita tidak hadir pelajaran mereka. Nah, halaqah banyak, pengajar banyak. Tapi kita tidak hadir majelisnya. Nanti suatu saat kita akan menyesali. Kenapa kita tidak hadir majelisnya? Iya. Kenapa kita tidak menghadiri majelisnya? Saya ingat ini setelah berlalunya para pendahulu kita. Ibarat-ibarat yang memunculkan yang mengesankan akan penyesalan atas kekurangan mereka, kelalaian mereka untuk mengambil ilmu kepada masyayikh yang semasa dengan mereka. Ada masyayikh yang semasa dengan mereka, tapi mereka tidak meriwayatkan darinya dan tidak mengambil ilmu darinya. Iya. Sungguh telah disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitabnya Rihlah. Dia menyebutkan bahwa ada seorang melakukan rihlah kepada syekh karena dia mau mencari sanad yang tinggi. Hanya saja syekh itu sudah meninggal sebelum dia sampai ke situ. Nah, ini mengesankan apa? Dia menyesali bahwa dia tidak cepat datang untuk mendatangi tempatnya. قال ولقد كان السلف يتحسرون على فوات شيخ عاصروه لكنهم لم يأخذوا عنه شيئا. فهذا داود ويسمى عبد الله ابن داود الخريبي يقول كان سبب دخول البصرة لأن ألقى ابن عون فلما صرت إلى قناطر بني دارا تلقاني نعي بن عون فدخلني ما الله به عليم. فانظر يا أخي إلى تحسره، إنه لم يخسر ثروة مالية ولم يخسر بناء، إنما خسر أمرا لا يستطيع أن يتعوض عنه إلا بمثله أو أحسن منه. قال فدخلني ما الله به عليم، يعني بلغه من الهم والحسرة ما بلغه. لماذا؟ لفوات لقائه بابن عون رحمه الله. Karena beliau sungguh para salaf, mereka telah menyesal atas apa yang luput dari syekh, dari seorang guru yang mereka semasa dengannya. Akan tetapi mereka tidak mengambil sesuatu apapun darinya. Ini contoh Daud
yang diberi nama dengan Abdullah bin Daud Al-Quraibi. Dia bercerita tentang dirinya. Sebab saya masuk Basrah karena saya mau bertemu dengan Ibnu Aun. Tapi falamma sirtu ila Qanatir, tatkala saya sudah berjalan menuju tempat Bani Daro, talaqani na'yu Ibnu Aun, maka datang kepadaku berita duka atas meninggalnya Ibnu Aun. Maka masuk dalam diriku apa yang hanya Allah yang tahu, yaitu berupa kesedihan atas hal tersebut. Perhatikan ini wahai saudaraku, kepada penyesalannya. Penyesalannya siapa? Penyesalannya Daud. Iya, perhatikan penyesalannya. Dia hendak merugi harta. Dia hendak merugi sebuah bangunan. Sesungguhnya yang dia rugikan adalah, yang dia merugi darinya adalah perkara yang tidak mampu dia ganti lagi. Kecuali dengan yang semisalnya atau yang lebih bagus darinya. وثلة من السلف رحلوا فمنهم من أدرك جنازة الشيخ فاتهم تلقي عن هذا الشيخ، ومنهم من أدركه وهو في سكرات الموت، ومنهم من أدركه وقد وضعوه في التراب بعد الموت، وكانوا يتحسرون ويعضون أصابع الندم على تفويتهم، مع أنهم قد بذلوا جهدهم ورحلوا إلى التلقي والأخذ، لكن قدر الله عز وجل قدر الله فوات أخذهم عن هؤلاء. قال ونحن إن طالت بنا حياة فقد ندرك أجيالا يلوموننا على تفريطنا في التحصيل من بعض مشايخنا الذين عمروا وحووا علما كثيرا. يوجد في زماننا شيوخ أجلاء كبار، هؤلاء ربما بعد عمر يأتي من يلومنا ويقول أنتم كنتم في زمن الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان وما درستم عندهم، ما رحلتم إليهم. سيأتي ربما من يلومك على فوات أحد هؤلاء الشيوخ. Kata beliau, banyak dari salaf yang mereka melakukan rihlah, perjalanan menuntut ilmu. Di antara mereka ada yang mendapatkan jenazah dari gurunya saja, tidak mendapatkan orang yang hidup. Di antara mereka ada yang mendapatkan gurunya dalam keadaan sakaratul maut. Di antara mereka ada yang mendapatkan gurunya telah diletakkan di tanah setelah meninggal. Mereka menyesal dan mereka menggigit jari penyesalan atas luputnya mereka dari belajar. Iya, kita yang hidup sekarang ini, kalau nanti panjang umur kita akan mendapatkan generasi yang akan mencela kita akan kurangnya kita dalam mendapatkan ilmu, di sebagian masyayikh kita yang panjang umurnya yang ada di dekat kita, dan mereka memiliki ilmu yang banyak. Artinya akan datang nanti masa kalian hidup di masa Syekh Fulan, tapi kalian tidak mengambil ilmu darinya. Karena nanti orang-orang yang akan menyesalkan kita atas kekurangan kita dari belajar kepada seorang guru yang kita semasa dengannya, tapi kita tidak melakukan rihlah, kita tidak melakukan perjalanan untuk belajar kepadanya. فعلى طالب العلم أن يستغل حياة العلماء وينهل من معينهم قبل أن يقع الأمر، وهو سنة ماضية. يقع الأمر بمعنى أن يأتيهم أجلهم، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا النص نفهم منه أن العلم سيقبض، وليس المراد رفع العلم، بل المراد قبض العلماء، وذهاب العالم خسارة
لا تعوضها ثروة من مال أو جاه. ولهذا ذكر الذهبي في السير عندما ترجم لإسحاق ابن الفرات أن 3 من العلماء ماتوا في وقت واحد، فقال الذهبي رحمه الله: فمثل هؤلاء 3 إذا خلت منهم مدينة في عام واحد فقد بان عليها النقص. خلو المدينة من عالم كان فيها هذا يظهر النقص فيها، فما بالك إن كان أكثر من عالمان و3 علماء يرحلون في زمن واحد، تتأثر البلاد بذلك، كموت مثلا الإمام الألباني رحمه الله مع الوادعي مع ابن عثيمين مع ابن باز. كل هؤلاء 4 توفوا في خلال سنتين، فبان ذلك في العصر، والله المستعان. Kata beliau, maka wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk menyibukkan dirinya dengan hidupnya ulama di tengahnya. Menyibukkan dirinya dengan ulama. Dan untuk mengambil dari sumber mereka. Sebelum terjadi perkara yang merupakan sunnah yang telah ditentukan. Yaitu sebelum datangnya ajal mereka. Bagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbidul ilman tizaan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu ini dengan langsung mencabutnya dari dada seorang hamba, akan tetapi ilmu ini akan dicabut oleh Allah dengan diwafatkan para ulama. Sampai kalau tidak tersisa lagi seorang alim, orang-orang akan mengangkat pemimpin yang bodoh sehingga mereka ditanya dan mereka berfatwa tanpa ilmu sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Kata beliau, ini nas, dalil ini kita pahami darinya bahwa ilmu ini akan dicabut. Tetapi bukan dengan mengangkatnya ilmu. Ilmu ini akan dicabut tapi bukan dengan mengangkat ilmu. Bahkan yang diinginkan dengannya adalah dengan wafatnya ulama. Hilangnya, meninggalnya seorang alim itu adalah merupakan kerugian yang tidak akan pernah tergantikan. Itu tidak akan pernah tergantikan oleh harta. Tidak akan pernah tergantikan oleh kedudukan. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam As-Siyar. Ketika belum menyebutkan biografinya Ishaq ibn al-Furat. Bahasanya 3 orang dari ulama meninggal di satu waktu. Meninggal di satu zaman, satu waktu. Maka berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah, seperti mereka yang 3 itu, jika kosong dari mereka satu kota di satu waktu, 1 tahun, maka sungguh akan nampak kekurangan pada kota itu. Meninggalnya seorang alim saja, itu akan nampak kekurangan pada sebuah tempat. Maka bagaimana lagi kalau meninggal 2, 3. Maka itu akan sangat nampak kekurangan. Seperti yang beliau sebutkan tadi, meninggalnya Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Al-Wadi'i rahimahullah, mereka meninggal di kurun waktu 2 tahun. 2 tahun. Nampak kekurangan. ونقف اليوم هنا إن شاء الله، الوقت قد أدركنا، وما أخذناه اليوم هو شيء عظيم من مكانة آداب طالب العلم. كانت الآداب وعظيم مكانتها واهتمام السلف بتلقيها، اهتمام السلف بتلقي الآداب. مر بنا قول الإمام الذهبي رحمه الله أن مجلس الإمام أحمد كان يحضره 5,000، 400 أو 500 يكتبون، والباقي ينظرون في ماذا؟ في أدبه وسمته. ثم ذكر الإمام سدحان حفظه الله عظم النعم التي حصلت في زماننا من وسائل أخذ العلم، ينبغي لنا أن نحرص على الانتفاع منها. ثم ذكر حلقات العلم ومكانة هذه
الحلقات، وذكر شيئا من الرحلة في طلب حديث وتحسر كثير من السلف في فوات الأخذ عن بعض شيوخ العصر، وختم بالكلام عن موت العلماء وأن قبض العلم يكون بقبض العلماء كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكره المؤلف. Kita cukupkan sampai di sini dulu karena waktu telah selesai. Kita mengambil di sini adalah tentang adab pelajar yang telah dinukil oleh Syekh di sini akan pentingnya beradab, bahkan dinukil oleh Imam Ad-Dhahabi rahimahullah bahwa hadir di majelis Imam Ahmad 5.000 orang atau lebih, dan ada 500 yang menulis, sisanya melihat caranya Imam Ahmad. Melihat caranya Imam Ahmad, adabnya dalam menyampaikan ilmu. Dan setelah itu beliau menyebutkan halaqah ilmu. Ya, beliau juga menyebutkan sebelumnya kita di masa kita sekarang ini dimudahkan untuk dapat ilmu. Dimudahkan untuk dapat ilmu. Dan menyebutkan halaqah ilmu. Dan beliau sebutkan juga hadis bahwa ilmu itu dicabut dengan meninggalnya ulama. Ya, dan beliau sebutkan ya ucapan yang tadi yang telah beliau sebutkan dari Al-Imam Ad-Dhahabi juga dalam As-Siyar ketika beliau menyebutkan biografi dari Ishaq ibn al-Furat rahimahullahu ta'ala. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.